आज प्रथम थर आम ब्रह्मराक्षस को देखिलु मो छाती पूरा धक धक होउची ब्रह्मराक्षस डेइला बो देखो ये बाउंस गछ ब्रह्मराक्षस डेइला जानि परछ त माने डुडू एबे मुस्लिम हे जाईची अरे तू कांदू कोन फिश रे मिसे पे मना करले कोन ना आ जते जाले दी जण सेफ लागि जंद ना दीदी कौन नुआ वर्ष आसलानी कौन पुणी फिश फिश करिया ना नहीं हाँ मु भी भावुतरी कोन फिस्ट फिस्ट करिया बोली मु मा दी तोर झाड़ा जाई पेट पूरा फाका करी की बइची बोली खाइबी अरे अरे कौन फिस्ट करने चर्चा होउची मते कौन डाकिन मु कौन कहूँ शुण नुआ वर्षटा आउची गोटे स्टार्टर करिया गोटे मेन कोर्स करिया खाया पे मजा आसीबो नाइ नाइ गोटी नु दीटा करिया दीटा स्टार्टर दीटा करिया हाँ तापर मेन कोर्स करिया आज करिया तो पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल रे हमें करिया स्टार्टरटा आउ तापर मेन कोर्सटा जाल ओडे कर दबा आ बंदना तू राजी तो अरे मु पूरा रेडी चलो घर को जाए बने चलो चल दिशा हाथ में कौन करचु एटा प्रथमे मशरूम सॉल्ट एंड पेपर हबो तेन करी एटा आछि बटम मशरूम तो एटा उडी धोई दबा आगो चल 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 आउ एटा कोन एटा बा अमेरिकन कॉर्न हम स्टार्टर रे हां एटा स्टार्टर रे दीटा हबो जोटा कि आम रिविल करनथिलु कोन कोन हबो गोटे हबो अमेरिकन कॉर्न आ गोटे हबो मशरूम सॉल्ट एंड पेपर आ जो आपण रेस्टोरेंट को जांतु प्राय लोक स्टार्टर रे एउटा ही खानी आमे तो खाऊ एटा कोन ए कुंडड़ा भलो अछि बाल्टी रे बाल्टी दे आपण मैंने भावुथिबे डुडू आमर कहीं गामुछा पिंधिकी बसची एक्चुअली सी आज पैंट चेन देला बेलू तार चापी जाइला से मेडिकल जाइला पैंट कटाला तापर ठारू गामुछा रे डुडू आमर एबे माने डुडू एबे मुस्लिम हे जाईची अरे कौन दीटे चॉपिंग बोर्ड थुआइची सेपटे कौन कटा चलची एपटे कौन चलची सेपटे चलची तार मशरूम एपटे मशरूम टा फ्राई हवा पई पियाज रसुण सब चुन चुन होउची नहीं एपटे पियाज चुन चुन होउची आ एटी रसुण चुन चुन होउची डुडू को रसुण काम दिया जाईची अरे तू कांदू कोन फिश रे मिसे पे मना करले कोन ना मते फिश रे पियाज काटियार दायित्वटा दे देले से सबुदिन रोषे करे तो से तार प्रबल एक्सपीरियंस से पियाज काटला तार आखिर लुह बाहर एबे पकई देबा टिके कॉर्नफ्लोर भल से मैदा कहीं ने मैदा मैदा दियो हमर बेसी किछि पकेयार नै तो मैदा भी टिके पकई देबा तापर टिके लूण पकई देबा गोलमरच गुंड लूण भल से पका सेही पई तो ता ना होउची सॉल्ट एंड पेपर तापर हमें पकई बाद रे अदा रसुण पेस्ट एबे तो भल भाबरे गोळै देबा गुज गुज करी गोळै देबा याको एबे टिके मैरिनेट करिया पई गोळै की थोइ देबा ता भीतर रे कहबो तमे कॉर्न सिजेई ना हमें कॉर्न टाको सजे देबा मैरिनेट करिया पई थौचो हां सेही पई गोरै की थई कुछ मैरिनेट करिया पई ऑनलाइन संगे संगे छानतांदे संगे संगे छान दे दांदी किंतु एबे कॉर्न टाको भी एका बेले के कामटा कर दबा हला कॉर्न कहला ए केते कॉर्न एते की हे जिवो तो 4-5 जन खाया आधा किलो कर आउडी की गरम गरम पानी आउ टिके हां से एती हां ये आधा किलो जिवो ना हां हां ये भी पड़िबो जस्ट टिके खाली सिजा आउ छोड़ा जस्ट सिजो तापर तो छणा हबो एटा एक्चुअली जे तुम पैकेट आनिथिलु ये एक्चुअली बॉयल थिला तो एटा जस्ट खाली गरम पानी रे पड़ला जेम तार भीतर जो मॉइस्चर अछि सेटा पळेबो तापर एबे रेडी टिके ना जस्ट टिके बॉयल हला आज सब एमाने करिवे मु आज एठी बसिले जहा करिवे मु खाइबी आज आमर फिस्ट होउची पूरा गोले हेकि आमे बसचु गोल टेबल बैठक एपटे बसिबे एपटे ऑडियंस के भाई चेयर पड़ची सेपटे माउसी बसचंती देखा सेपटे माउसी बसचंती आउ एठी मझिरे आउ टिके परे गोटे कैंप फेयर हबो कि निया फिया जळा हबो मजा आसीबो जेंती ना नुआ वर्ष आसुची एबे मोर पियाज रसुण और कैप्सिकम चुन चुन करी काटी देइची पूरा रेडी मो टोबीरो भी सेपटे हमर स्टार्टर चलची हमर एपटे स्टार्टर टोबीरो सेपटे स्टार्टर से खाइ पाउने ना कोन आ छुआटा मात्र 6 वर्षर 6 वर्ष तो गलानी हां 4-5 वर्ष 5 वर्ष बापा चले आइले फिस्ट रे शामिल होबा पई दुकान मधुर पळे आइछिन बा बापा को सेपटे ओटे चेयर दे दो नल बसिया पई ओटे दे दियो एडी बस ना एडी भागवत पड़िया एबे हमें पकई दबा कर एबे ये स्वीट कॉर्न अछि ताको अमेरिका करिया में अमेरिकन स्टाइल ले टिके गोळिया पड़िबो बोला ऐसे गोळे अमेरिकन स्टाइल ने बोला सेही समय भितरे मुआ को छाणी पकाए नले लेट हे जीवो हल्दी पड़ी बटे हां अल्प जस्ट एतिकी बेलू तो अमेरिकन कौन बास्ना हलानी आ तमर कोन बास्ना हला तारी भीतर तो मोर एटी मशरूम सॉल्ट एंड पेपर टच दिया हो टच स्टार्टिंग माने पूरा चिकन छल्ला बलिया बास्ना होजी ना पूरा तो चिकन है चिकन स्मेल हॉस्पिटल पूरा चिकन है माने बाबू मु कयार मतलब होउची
ଯଦି ଏଇଟା ଚିକେନ ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଚିକେନ କାହିଁ ଖାଇବା? ଏଇ ଏମାନେ କହିଲୁ ଆମେରିକାନ କର୍ନ ବନେଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ? ସେ ଯୋଉ ସବ୍ ବାଲା ସେ ଅଧିକ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଇଏ ସିଏ ଅଳ୍ପ ପକେଇବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସେଥିରେ ପୁରା ଚୁନା ମାଛ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଛାଣିଦେଲା ହଁ। ନେ ମାଛକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅ। କ'ଣ ରେଡି ହେଇଗଲା? ହଁ ଏବେ ମସରୁମଟା ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଭାରି ଆଗରୁ କଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଖାଇ ପକେଇଲେ ସମସ୍ତେ। ଖାଇ ପକେଇଲୁ କାରଣ ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ମୁଁ ତ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋତେ ମାନେ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିବାର ହେଇଗଲାଣି 12 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଚୁନା ମାଛ ଖାଇଛି ତ ଇଏ ପୁରା ଚୁନା ମାଛ ଟେଷ୍ଟ। ତ ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭାରି ପକେଇଦେବା। ଏପଟେ ଆମର ବାହାରୁଛି କ୍ୟାମ୍ପଫାୟାର ହେବା ପାଇଁ କି ଏଇ ଯେଉଁ କଡ଼େଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଏ କଡ଼େଇ ନୁହଁ ତସଲା ଯେଉଁଟା ସିମେଣ୍ଟ କାମ ହୁଏ ତାର ଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ୟାମ୍ପଫାୟାର ହେବ। ଏପଟୁ ସବୁ ଆମର କାଠ ଗୁରା ବାହାରୁଛି ଏଥିରେ ଜଳା ହେବ। ଭାଙ୍ଗି ପକା ଭାଙ୍ଗି ପକା। ହଁ ହଁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସବୁ ସିନା ବସ୍ତା ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଖାଇବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ହବ। କାଠ ଜଳା ହୁଏ ଯାହା ଘରେ ଅଛି ତାକୁ ଜାଳିକି କ୍ୟାମ୍ପଫାୟାର କରିବା କଥା ଆଉ। ତେଲ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ନିଆଁଟା ଭଲ ଧରିବ। ଟିକେ ଲୁଇରା डीएसएल हाँ जल्दी जल्दी भूल गई हूँ मैं डीएसएल लाने के लिए। हाँ यहाँ हम बा मोर आड़े फ्राए हो लगे लगे किरोसिन नहीं धर धर धरता है आमर सोरिष तेल ये सस्ता से सोरिष तेल पकईचु अमेरिकान कौन पकड़ा मत बहुत डर कारण पूरा पूरा लो फ्लेम रे पकड़ पड़ो ना ये भी बिंडा बिंडा हाँ सांगे सांगे फुटबनी बोले पकड़ी कहबनी फुटियार भी चांस अच्छी फुटेले तो बाँ हाथ अस्त्र धरी सिल्ड सांगे सांगे दिगला एबे अमेरिकान कौनटा होगला गोटे स्टेज आर है आहरी सब कम बाकी अच्छी एपटे आम कैंपफायर भी जलिया स्टार्ट होगा सेपटे लुंगी बंधी आनी पकई टोबी आनिक शुआब ता देहटा खराब ना गरम लगे एवं आम टोबी आसला शोब टे निआ पुई शोपड़ भल जेहेतु माउसी खाइबे नहीं छतु तांकर अमेरिकन कॉर्न रेडी सी तले बन के आनले अलग तेल मशा आसार नहीं आम जो बनफायर जलैलु भाई हरिका पूरा राति 12टा बजे जाए पूरा बसिलु बाहर किछि लागिला नहीं यार सब कूड़ी सब हटई दबो ये आ कूड़ी कूड़ी पड़िबो अच्छा आ निया जळैला मशा आसार नहीं एबा चुना अछि चुना करियो जदी पकोना मंदिना हां मजा लागुछि ना नहीं आज पूरा हमर नुआ वर्ष सेलिब्रेशन देखो नुआ वर्ष रे कैंपफायर होउछि एपटे चलछि अमेरिकन कॉर्न एपटे चलछि हमर मशरूम सल्ट एंड पेपर आ मेन कोर्स रे कोन अछि आमे आपन को देखैबू पूरा बोबारिया लागुछि एबे एबे मजा बाहर कोडुडे करूछेन पूरा लागुछि हां हमर दारिंगबाड़ी जे कोन दरकार एठी हमर कैंपफायर तो ऊपर जे जळा होछि तळे जळा होनी हमर गोटे अछि बेलचा ई ताती कड़ी कड़ी ताती जे हम धरि पकेली जे दिरे अरे टेको अरे टेकी की देखो ता ओजन देखो टेको नु तो एबे सॉल्ट एंड पेपर रेडी होबा पे टिके पकेई दबा सेटा तू तेल रे कोन पड़िबो तेल रे पड़िबो पियाज वाह ओहो देखिदेला हमको तो लाळ बही पड़छि ए जस्ट टमाटर गछ नाही टमाटर गछ पका भल लागबनी तो ए टिके चिली टमाटर गछ तळे अछि नाही अब नाही ताकर चिली सॉस टिके पकेई दबा हां ए चिली सॉस पकाना चिली सॉस बढ़िया लागे तू कोन आनी की सब मिक्स कर देले मजा आसीबो सोया सॉस नाही नतले सब सोया सॉस बाहर नहीं खाली को चोरी करे नहीं गई कुछ बाहरिबो हारू ना दी खाली करे नहीं गई मु न घंटले तो किछ हबनी आ हां हेला नतिला ताकि हाबानी टमाटर सॉस पका पानी पूरा हलानी ता भीतर बाहर नहीं बोली टमाटर सॉस पानी पूरा हला ए पसने आउडी पूरा राधा डुबु डुबु कर देले पसिबो ए पस पका 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 बाला 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 टमाटर सॉस मु भाई रेस्टोरेंट स्टाइल हबो ये जो ना 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 बढ़िया वासना हेलानी हां इडा कोन टमाटो सॉस कोन एते पड़े अरे रेड चिली जो पड़े रेड चिली लाई तो हमें ग्रीन चिली पकेले ये रेडी गला अरे किए बेटा देखाड़े भाई पछाड़े मार ए बुतो 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 मोटा डरी पइले मु कोनटे गोटे आसी डेइला मो ए देखो कि गोटे डेइला ओ जी ब्रह्मराक्षस डेइला ए बो देखो ये बाउंस गछ ब्रह्मराक्षस डेइला जानि परछ त परे कि गोटे हलेला गछ ए भाई आज प्रथम थोर हम ब्रह्मराक्षस को देखिले मो छाती पूरा धक धक होउची स्लो कर दे स्लो ये खाली गोला हबो ओ की बास चहटिला रे एटी खाली गोले दबा ये बे केवल गोलमरिच गुंडा पड़ीगला
ଏବେ ଗୋଳା ହେଇଗଲା ଏବେ ରେଡ଼ି ଦେଖ ଡୁଡୁ ପୁରା ଚାହିଁକି ବସିଛି ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ଆମେରିକାନ୍ କର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ବି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଏ ପିଆଜ ପୁରା ରେଡ଼ି ତା ଦେହରେ କେବଳ ପଡ଼ିବ ଆମେରିକାନ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଏଟାକୁ କାଢ଼େ ଏଟା ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେପର ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ 2 ଜଣ ସେଫ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ନା ହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେପ୍ର ଝିଅ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍। ଆଉ ଏବେ କିଏ ଖାଇବ ଡୁଡୁ ତ ପୁରା ଖାଇବନି ସାଡ଼େ ବଇଛି ଏପଟୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମେରିକାନ କର୍ଣ୍ଣ ରେଡି ମସରୁମ୍ ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେପର ଦିଟା এই দেখো কেতে କେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ভুল তো কামড় দেলা খା ନେ ଖା ଶାନ୍ତିରେ ଖା ଅଳ୍ପ 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 ବସିବ টেস্ট হই না স্টার্টর ଏବେ ସରିବ କିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବଢିଆ ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ। ହଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇ ସତରେ ଆଉ ଲୁଡୁ ଆମର ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ରେ ଖାଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ବଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ଲୁଡୁର ଖାଇବା ସ୍ପିଡ଼ ପୁରା କମିଗଲା ଆଗରୁ ଦୁର୍ଦାରେ ଖାଉଥିଲା ଏବେ ଗୋଟାଏ ନେଉଛି ଖାଉଛୁ ଶୁଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଖାଉଛୁ ଦେଖୁନୁ ପଛରେ ଆଇଲା ଆଉ ଚାଲିଆ ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ ଆମର ପୁରୀ ଆଉ ଛଙ୍କା ତରକାରୀ ହୁଏ ହଁ ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମର ପୁରୀ ଆଉ ଛଙ୍କା ତରକାରୀ ଖାଉ ମାନେ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷ ଆମେ ବିରିୟାନୀ କରିଥିଲୁ। ଆର ବର୍ଷଟା ବିରିୟାନୀ ହେଇଥିଲା ବହୁତ କିଛି ନାଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆର ବର୍ଷ ବିରିୟାନୀ କଲେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଏକା ପୁରୀ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆମେ ତଳେ ତରକାରୀଟା ହେଇଯିବ ପୁରୀ ଆମେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବେଲିକି ଛାଣିଦେବୁ ତ ଆମକୁ ଅଧିକ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି କ୍ୟାମ୍ପ ଫେୟାର ମଜା ନେଇ ନେଇ ଖାଲି ଆମେ ଖାଇବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏଠି ହେଉଛି କ୍ୟାମ୍ପ ଫେୟାର ଖାଟା 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 ଚିରିଙ୍ଗି କାଟା ଚଢ଼ିଲା ଏମିତି ମାର ନାଇଁ ଏ ହୁସେନ ଏ କହିକି ମାରେ ମତେ ଦେଇଦେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଡୁ 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 ଡା 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 ଡୁ 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 ହଁ ଡୁଣ୍ଡିଟା ସେଇ ନେଇ ପଳେଇଲା ଏଠି ଗରମ କହିଦେ ଏଠି ଆମର କଡ଼େଇ ବସିକି ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ସୋନୁ ଏତେ ବେଲି ସାରିଲାଣି ଆଉ ଗୁଳା ଥୁଆ ହେଇଛି ସେ ତାର ବେଲାବେଲି ଚଲେଇଛି ସୋନୁ ଆମର ବେଲୁଛି ହଁ। ଦିଦି ଛାଣୁଛି ଏପଟେ ସବୁ ଦର୍ଶକ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଦର୍ଶକ ନମ୍ବର 1 ଦର୍ଶକ ନମ୍ବର 2 ଦର୍ଶକ ନମ୍ବର 3 ୱିଥ୍ ଗାମୁଛା ଏବେ ଆମର ବେଲା ଲୋକଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ବେଲା ଲୋକଟା ଯିଏ ସେ ହାର୍ଟ ସେପେ ସେ ହୃଦୟ ସେପେ କହିଲା ମୁଁ ଠିକିରି କରିବି ତ୍ରିଭୁଜ ଚତୁର୍ଭୁଜ କଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଞ୍ଜ ଏବେ ଆମର ପୁରୀ ଛଣା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆହା ମାତ୍ର 2ଟି ଛଣା ହେଇଛି ଗୋଲ ଗୋଲ ପୁରୀ ଫୁଲକା ଫୁଲକା ପୁରୀ ଆସ କିଏ ଖାଇବ ଆସ 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 ପୁରା ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ସୋନୁ ଏବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଡିଜେ ଅପରେଟରକୁ ସୋନୁ ଡିଜେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେ ଏପଟେ କ୍ୟାମ୍ପଫେୟାର ଆମର ପୁରା ଜାରି ଅଛି ଏପଟେ ଫୁଲକା ଫୁଲକା ରୁଟି ପୁରୀ ବେ କହିଲା ଫୁଲକା ଫୁଲକା ରୁଟି ଏଇ ଦେଖ ଫୁଲକା 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 ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି ନ ଫୁଲିଲା କହିବୁ ଦେଖିବା ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଯିବ ଫୁଲି ଯା ଫୁଲି ଯା ମୋ ନାମ ରଖ ନାମ ରଖିଲା ଶାଢ଼ୀ ଯା ନିଆ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଓଳେଇକି ବୁଲୁଛି ହେଇ ସେ ନିଆଁ ପାଖରେ ସେମିତି ବୁଲ ନା ହେଇ ଇଏ କ'ଣ ବେଲୁଛି ଖାଉଛି ଡୁଡୁ ଏବେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କର କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରୀଟା ଆରେ ଖାଇଲା ବାଲା ହେଇଛୁ ଯଦି ଯା ତୁ ଖାଇ ଯା ରେ ନହେଲେ ଅନେକ ଏଇ ତମେ ଯାହାକୁ ମାନେ ବନ୍ଦିନା ଆଣ୍ଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚଲେଇ ଯିବେ ଖାଇଲା ବାଲା ଗୀତ ଆଗ ବୋଲ ତାପରେ ଖାଇବୁ ଇଏ କ'ଣ ରୁହ 5 ପଟ ସେ ଖାଇବ 5 ପଟ ଆଜି ହେଲା ଆମର ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭିସ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଇଁ 5 ପଟ ର ମୁଁ ଆଗ ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଲେ ତୁ ଖାଇବୁ ହଁ ହେଲା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ପଟ ଦେ ଗୋଟାଏ ପଟ ଫାଳେ ଦେ ସେ ଡେଇଁ ପଡିବ
ଏପଟକୁ ନେ 3 କି ଗୋବାଲିଆ ପୁରୀରେ 4 ସେତିକି 3 ପଟ ଲେଖା ହେଇକା ଦେଇଥା ତାକୁ ଦେଲୁ ତା ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କର ତୋର ଝୋଳ ଝୋଳ ନା ପ୍ରଥମ କେମିତି ସେ କରିକି ବଇଛି ଝୋଳ ହଁ ପୁରା ରେଡି ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ଫିଷ୍ଟ ଜାଗା ଆଉ ଏଇ ବଣଭୋଜି ଆମର ହେଲା ଛାତ ଭୋଜି ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ପାଣି ପାଣି ଦରକାର ବୋଲି ପାଣି ପାଣି ତିଆରି ହେଇଛି ଆମକୁ ବଢିଆ ହେଇଛି ଭାଲୁ ଆମେ 5 ଜଣ ଛାତ ଉପରେ ଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ ଆମ ପରିବାର ମେମ୍ବର ତଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପଫାୟାରର ମଜା ନେଇ ଛାତ ଉପରେ ଖିଆ ହେଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭେଜିଟେରିଆନ ହେଇକି ଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ମସ୍ତି କରନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ